नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सड़क किनारे दुकान में घुसा डंपर, छात्रा की मौत। अलीपुरद्वार जिले के तापसीखाता इलाके में रविवार सुबह एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में जा घुसा। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान शुभ्रा बर्मन के रूप में की गई है जबकि पारुल रॉय घायल हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पारुल रॉय को आनन फानन में अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस सड़क पर पत्थर से लदे डंपर की आवाजाही बढ़ने के कारण अक्सर यहां दुर्घटनाएं होती रहती है। সাইকেল পাম্প দিয়ে আমি সামনে ছিলাম আর ও পিছনে ছিল। আমার গাড়িটা এসে আমাকে ধাক্কা দিয়েছে, আমি তো চটকে গিয়েছি আর ও পেটের উপর দিয়ে চাকা দিয়েছে। কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এগুলো বলতে হবে তো। তফসিকাতা হাই স্কুলের স্টুডেন্ট, হ্যাঁ, 11-এর ছাত্র। ওনার গরিব অবস্থা তো, যদি গাড়িটা তো ধরা পড়ছে ডাম্পার, হ্যাঁ, 2জন ছিল, একজন তো সাথে সাথে মারাই গেছে, ঠিক আছে। ওনার নাম হচ্ছে পারুল রায়, আর বাবার নাম হচ্ছে বিমল রায়, তফসিকাতা বস্তারি বাড়ি, হ্যাঁ। যিনি মারা গেছেন তার নাম বর্মন। আমরা প্রায় দেখতে পাচ্ছি এই ডাম্পারের জন্য এবং অনভিজ্ঞ যে সমস্ত ড্রাইভাররা যাদের লাইসেন্স নেই বা 18 বছরের নিচে তারা যে গাড়ি চালাচ্ছে, এরকম প্রায়ই আমাদের এলাকার আমাদের প্রতিবেশীদের, ছাত্রছাত্রীদের এবং বিভিন্ন মানুষের হচ্ছে গাড়ি দোকানের মধ্যে দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, রংভাবে চলে যাচ্ছে। এইভাবে তো হবে না, এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে দিনের পর দিন আমাদের প্রচুর পরিমাণে ছাত্রছাত্রী ওদিক থেকে আমাদের স্কুলে আসার পথে, টিউশনের পথে তাদের এরকম ঘটনা ঘটছে এবং ওখানকার সাধারণ মানুষের এরকম দিনের পর দিন এরকম ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে। তো এই জন্য আমাদের একটা রীতিমতো আমাদের একটা আমাদের সোচ্চার হয়ে আমাদের একটা প্রতিবাদ করতে হবে এই ডাম্পার যাদের আছে তাদের বিরুদ্ধে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। কেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে? যারা গাড়ি চালাচ্ছে, প্রশাসনের দিক থেকে আমাদের একটা সুব্যবস্থা চাই। বিশেষ করে ডাম্পার নামে পরিচিত যে গাড়িগুলি আছে সেগুলি এবং ট্রাক্টর বেপরোয়াভাবে চালানো হয় রাস্তায়। ট্রাক্টর বিভিন্ন ইট ভাটা বা উন্নত মাটি পরিবহনে ব্যবহৃত হচ্ছে, ডাম্পারগুলি বালি পাথর ইত্যাদি পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। আমাদের রাস্তাঘাটে চলতে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের ভীষণই অসুবিধা হয়। আর এরকমই এক ডাম্পারের শিকার আমাদের ছাত্রী শুভ্রা বর্মন নামে এক ছাত্রী। সে দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আর পারুল রায় বলে একজন বর্তমানে আলিপুরদ্বার হাসপাতালে ভর্তি। এখানে বলার হচ্ছে, এখানে যে সকালে ও টিউশনে আসলো, আসার কিছুক্ষণ 10 মিনিট পরে শুনতেছি যে ওর নাকি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আসার সময় দেখলাম গাড়িটা যেভাবে রাস্তা ক্রস করে এপার থেকে ওপারে গিয়ে একজনকে মানে ডেট করে ফেললো। এটা তো ঠিক না। ডাম্পারের প্রতি আমার এটাই বলা থাকবে, যারা ডাম্পার মালিকগুলো আছে বা প্রশাসনের কাছেও বলবো যে ডাম্পারদের প্রতি একটু নজর দিক। যখন তখন মানে মানুষ যেভাবে মানে ডেট করে ফেলছে, এখানে প্রায় ওই এলাকায় প্রায় এরকম ঘটনা ঘটেই চলছে। যেন ভবিষ্যতে যেন এরকম আরো না হয়, সেই প্রশাসনের এদিকে দৃষ্টির দিকে একটু এটাই বলবো। আর ও আজকে একটা স্কুলের ছাত্র, ক্লাস 11-এ পড়ে। এখানে মাস্টার ম্যাম সবাই এখানে আসছে ওকে দেখতে। এরকম ঘটনা যেন আর আমাদের ওই এলাকায় না হয় বা কোথাও যেন এরকম ঘটনা না ঘটে, সেটাই বলবো প্রশাসনের কাছে।
আচ্ছা বললাম যে আপনি আসার পর মানে কি শুনছেন, ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল বললো স্থানীয়রা? আসার পর দেখলাম ওইখানে নাকি ওরা নাকি সাইকেলটা রেখে হাওয়া দিচ্ছিল, আর গাড়িটা রং সাইডে মানে ক্রস করে গিয়ে ওদেরকে ধাক্কা দিয়েছে। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के टूटे सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2.61 लाख नए केसेस, एक्टिव केस 18 लाख के पार। देश में लगातार चौथे दिन 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना केसेस। अब तक कुल 26 करोड़ 65 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 17 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में हर दिन पुराना रिकॉर्ड टूट रहा है। देश में रोजाना रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमण के नए केसेस सामने आ रहे हैं और सर्वाधिक मौतें हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,61,500 नए कोरोना केसेस और 1,501 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,38,423 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 2,34,692 नए केसेस सामने आए थे। कोरोना वायरस की पहली लहर में 15 सितंबर को सबसे ज्यादा 1,290 लोगों की मौत हुई थी। देश में आज कोरोना वायरस की स्थिति: कुल कोरोना केस 1,47,88,109, कुल डिस्चार्ज 1,28,09,643, कुल एक्टिव केस 18,01,316, कुल मौत 1,77,150, कुल टीकाकरण 12,26,22,590 डोज दी गई। चुनाव प्रचार को लेकर भाजपा तृणमूल में संघर्ष, 8 घायल। चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। तृणमूल समर्थकों के खिलाफ चोपड़ा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी शाहीन अख्तर की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के साथ ही गोलीबारी करने का आरोप लगाया गया है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना को लेकर इलाके में भारी तनाव देखा गया। चोपड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू करने में जुट गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रैफ हुआ। केंद्रीय बलों के जवानों को मैदान में उतारा गया। घटना को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ चोपड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि चोपड़ा में 22 अप्रैल को मतदान संपन्न होना है। दो मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की ओर से जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी शाहीन अख्तर शनिवार दोपहर को चोपड़ा ग्राम पंचायत के अरली गांव में प्रचार करने पहुंचे थे। तभी तृणमूल कांग्रेस के विधायी क्षेत्र के विधायक हमीदुल रहमान के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने भाजपा की रैली पर हमला किया। भाजपा उम्मीदवार शाहीन अख्तर ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस समर्थित बदमाशों ने गोलीबारी की। उनकी कार में भी तोड़फोड़ की गई। उन्होंने ये दावा किया कि तृणमूल के आतंक से न केवल भाजपा कार्यकर्ता बल्कि आम जनता भी परेशान है। उन्होंने कहा, हमले में 7 से 8 भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। दूसरी ओर चोपड़ा पंचायत समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित बदमाशों ने चोपड़ा के तृणमूल पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित बदमाशों ने उनके कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया। उन्होंने दावा किया कि हमले में तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। आम पब्लिक के ऊपर ছাড়ছে গ্রামে যাবে ওখানে হামিদুল দাঁড়িয়ে আছে। হামিদুল বলছে ধরো মারো। হামিদুল নিজে পাথর মারছে। হামিদুল, হানিফ, তারপরে ফতেবুল, তারপরে হচ্ছে কাদের, আতর মুলবি। হামিদুল ক্যান্ডিডেট টিএমসি প্রার্থী। আমাদের প্রচার ছিল। ফায়ারিং করেছে, পাথর মেরেছে, লাঠি মেরেছে, গাড়ি ভাঙচুর করেছে, আমার উপরে ফায়ারিং করেছে। হামিদুল নিজে, ফতেবুল নিজে, হানিফ, কাদের, আতর মুলবি, আহত প্রায় 7-8 জন হচ্ছে। আমরা এখনো সবাইকে হসপিটাল নিয়ে যাচ্ছি। আজকে 10টার সময় বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী আনাড়ি গ্রামে তারা প্রচার করতে যায়। প্রচার করার নামে সেখানে মহিলাদের কটূক্তি, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানার পোস্টার ছেঁড়া এবং 2-4 জন তৃণমূল কংগ্রেসের যারা কর্মী ছিল তাদের মারধর করা হয়। ঠিক আছে, সেটা নিয়ে আমাদের ওখানকার গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে তারা প্রতিবাদ করে সেখান থেকে তারা চলে আসে। পরে তারা পদ অবরোধ করে এবং আমাদের দলীয় যারা কর্মী, ব্লক নেতৃত্ব এবং যারা আমাদের অঞ্চল নেতৃত্ব, অঞ্চল প্রেসিডেন্ট সাহেব, কিছু আমাদের লোকজন নিয়ে যে ক্যাম্পিং, ডোর টু ডোর ক্যাম্পিং চলতেছিল, ওনাদের অনেক বাইক গাড়ি এখানে রেখে গেছে। প্রত্যেকটা কিছু মানে ওরা পরিকল্পিতভাবে বিজেপির যারা দুষ্কৃতী তারা আমাদের পার্টি অফিসের সামনে এসে বাইক গাড়ি সব কিছু ভাঙচুর করেছে। পার্টির অবস্থা দেখেন, সব কিছু ভাঙচুর করেছে। এমনকি আমাদের যে ব্লক লিডার মুর্শিদ আলী, ওনাকে এমন মারধর করে, উনি একাই ছিলেন পার্টি অফিসে, ওনাকে এমন মারধর করেছে, ওনাকে মাথায় এমন জোরে আঘাত করা হয়েছে। বর্তমানে আমরা
ওনাকে আমরা ইয়েতে চোপড়া হসপিটাল নিয়ে গেছি, সেখান থেকে রেফার করেছে ইসলামপুর হসপিটালে। অনেক রক্তাক্ত হয়ে গেছে, এবং উনি সিরিয়াস আছে। देश में और अधिक जानलेवा हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर। टूट रहे हैं सारे रिकॉर्ड। 5 राज्यों में 65% सक्रिय मरीज। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब जानलेवा हो चुकी है। पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में लगातार तीसरे दिन 2 लाख से अधिक केसेस सामने आए। इसके अलावा महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश में भी हालात गंभीर हो चुके हैं। यहां पहली लहर की तुलना में अब 3 गुना अधिक मामले सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि 9 राज्यों में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस से किसी भी मरीजों की मौत नहीं हुई है। इन राज्यों में लद्दाख, दादर नागर हवेली, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और केरल ऐसे 5 राज्य हैं जहां 65.02% सक्रिय मरीज है। इन राज्यों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं, जिनका असर राष्ट्रीय स्तर पर इतना भयावह दिखाई दे रहा है। पिछले एक दिन की स्थिति देखें तो अकेले महाराष्ट्र में ही 63,729 नए मामले सामने आए, जबकि यूपी में 27,360 मरीज सामने आए। दिल्ली तीसरे स्थान पर है, जहां एक दिन में 19,486 मामले आए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले एक दिन में 14.95 लाख सैंपल की जांच हुई है, जिनमें 13.5% कोरोना संक्रमित मिले हैं। देश में दूसरी बार एक दिन में करीब 15 लाख सैंपल की जांच हुई है। पिछले वर्ष 16 सितंबर को देश में एक दिन में 15 लाख सैंपल की जांच हुई थी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप।
बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मतदान के पहले कालियागंज के बीजेपी उम्मीदवार सोमेन रॉय की बड़ी मुश्किलें, पत्नी ने खोला उनके विरुद्ध मोर्चा, किया धिक्कार रैली। कालियागंज के उम्मीदवार घोषित होने के बाद से ही सोमेन रॉय की ना तो मुश्किलें कम हो रही है और ना ही विवादों से पीछा छूट रहा है। पत्नी को लेकर हमेशा ही विवादों में रहे। इस बार उनकी पत्नी सावरी सिंह रॉय ने अब उनके विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए उनके विरुद्ध चुनाव प्रचार करने का ऐलान कर दिया। एक पत्रकार सम्मेलन कर सावरी सिंह रॉय ने बताया कि वह सोमेन रॉय के विरोध में प्रचार करेंगी। वह टाउन महिला नागरिक समाज के आह्वान पर महेंद्रगंज से लेकर विवेकानंद मोड़ तक एक धिक्कार रैली में भी हिस्सा लिया। उन्होंने उम्मीदवार पर कई आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह रुपए लेकर लोगों को नौकरी देते हैं, औरतों पर अत्याचार करते और उनका चरित्र ठीक नहीं है। उन्होंने उम्मीदवार सोमेन के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। আমি আপনাদের কাছে এসেছি একটাই বার্তা নিয়ে, আপনারা দয়া করে একটা ভোটও সোমেন রায়কে দিবেন না। দেখুন, আমার বাড়ি বাড়ি করে গেলে তো আমার অনেকটা টাইম লাগবে। আমি চাইবো মিছিলের মাধ্যমে যতটা জনগণকে যতটা অ্যালার্ট করার, কারণ আমার মনে হয় একটা নারী যদি জানতে পারে সে 10টা নারীকে জানাবে, আর 10টা নারী যদি জানতে পারে সে 100টা নারীকে জানাবে। অ্যাকশন বলতে দেখুন, আমাদের তো মামলা চলছে, ডিভোর্সের তো মামলা চলছে। আজকে আমার মতো মেয়ে, আমি অনেক থ্রেটিং এর সম্মুখীন হয়ে কিন্তু আমি এখানে এসেছি। আমার কাছে প্রচুর থ্রেটিং আছে, যাতে আমি কোনো রকম ভাবে কালিয়াগঞ্জে এসে পৌঁছাতে না পারি, আপনাদের সাথে মিট করতে না পারি। আমাকে এটাও বলা হয়েছে রাস্তাতে আমাকে দেখে নেওয়া হবে। যাই হোক, প্রচুর টাকার অফার দেওয়া হয়েছিল, গতকালও প্রচুর টাকার অফার গেছে যাতে আমি কালিয়াগঞ্জে এসে না পৌঁছাতে পারি। যাই হোক, আপনাদের কাছে আমার একটাই বার্তা, আপনারা ওকে জনপ্রতিনিধিত্ব করার সুযোগটা দেবেন না। আর আবারও বলছি, মা বোনদের জন্য কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা দিন আসতে চলেছে যদি সোমেন রায় এখান থেকে এমএলএ পদে নির্বাচিত। আমার মতো সর্বোপরি সিনারায়ের জীবনে যাতে নতুন কোনো নারী যাতে এরকমভাবে অবহেলিত না হয়, তার কারণ হচ্ছে সোমেন রায় দুশ্চরিত্র, লম্পট, একজন মিথ্যেবাদী, প্রতারক একজন পুরুষ। আমি প্রেস মিট করার আমার একটাই উদ্দেশ্য, সোমেন রায়ের আমার বিরুদ্ধে অনেক অ্যালিগেশন এনেছে, আমি তার পাল্টা উনার বিরুদ্ধে আমি কিছু প্রুফ এবং ডকুমেন্ট আমি কিছু শো করতে চাই। প্রথমে আমি যেটা শুরু করতে চাই, আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। এর আগের একটা প্রেস মিটে সোমেন রায় বলেছিল যে উনি নাকি আমার বাড়ি থেকে বা আমার বাবার বাড়ি থেকে কোনো রকমভাবে টাকা পয়সা নেননি। তার কিছু প্রুফ আমি আপনাদেরকে সাবমিট করতে চাই। আপনারা দেখবেন এখানে ভালোভাবে পে স্লিপ, তুফানগঞ্জ ব্রাঞ্চ, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সোমেন রায়ের অ্যাকাউন্ট নাম্বার সোমেন রায়। ডেটগুলো আপনারা পরে ভিডিও করে নেবেন। 5 অগস্ট 2013, 25,000। 6 অগস্ট 2013, 25,000। এরপরে দেখবেন সম্ভবত 30 মে 2015 এখানে পাঠানো হয়েছে 25,000। আপনারা, আমি সমস্ত ডকুমেন্ট যেহেতু এতদিন পূর্বের অনেক রিসিপ্ট আমি রাখাটা প্রয়োজন মনে করিনি, কারণ আমি জানতাম না যে আমার ভবিষ্যতে এগুলো দেখানোর হয়তো প্রয়োজন আসতে পারে।
তার জন্য কিছু কিছু রিসিপ্ট আমি নিয়ে এসেছি। এটা একটা প্রমাণ যে সৌমেন রায়কে আমার বাবার বাড়ি থেকে বিভিন্ন রকমভাবে ওর অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছে। আর এই টাকাটা পাঠানোর জন্য আমাকে প্রেশারাইজ করা হতো এবং আমি বাবার বাড়ি থেকে বিভিন্ন রকমভাবে আমি বলতাম টাকাটা পাঠানোর জন্য সৌমেন রায়কে। দ্বিতীয়ত সেটা হচ্ছে সৌমেন রায় যেহেতু জনপ্রতিনিধিত্ব করছে কালিয়াগঞ্জের হয়ে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে, উনি আপনাদের কাছ থেকে ওনার ব্যক্তিগত জীবনটাই তো লুকিয়ে রেখেছে। সবার প্রথমে আমি যেটা বলি, 2018 সাল, ভালো করে দেখবেন, 1 এপ্রিল 2018 সাল সৌমেন রায় আপডেটেড হিজ কভার ফটো। তার মানে তার ফেসবুকের কভার ফটোতে সৌমেন রায়ের কভার ফটোটা লক্ষ্য করুন। 2018 সাল, আপনারা ডেটটা উল্লেখ করবেন, কারণ এই ডেটটার উপর দিয়ে আমি কিছু প্রুফ সাবমিট করতে চাই। 2018 সাল 1 এপ্রিল সৌমেন রায়ের ফেসবুকের কভার ফটো, যেখানে দেখা যাচ্ছে তার বর্তমান স্ত্রী টুম্পা সরকার এবং তার বর্তমান কন্যা বাগিসা সরকার। আমরা জানি যে একজন পুরুষ তার কভার ফটো বা প্রোফাইল পিকচারে আশা করি অন্যের স্ত্রী আর অন্যের কন্যা সন্তানকে নিয়ে নিশ্চয়ই কখনো ফটো তুলে সেটা পোস্ট করে না, যেখানে আমি ওর স্ত্রী এবং আমার কন্যা সোমদত্তা। এটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করবেন। 1 এপ্রিল 2018। ঠিক একই রকমভাবে ওদের জয়েন্ট বহু ফটোগ্রাফি আছে। এই যে দেখুন, বর্তমান তার স্ত্রী, ফটোগুলো একটু লক্ষ্য করবেন। সৌমেন রায় এখনো পর্যন্ত স্বীকার করে যাচ্ছে যে ও কোনো রকমভাবে আমাকে ছেড়ে নতুন করে কোনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया पोलिंग एजेंटों को रोकने का आरोप। शहर में निकाली गई विरोध रैली। जलपाईगुड़ी में बना हुआ है उत्तेजना का माहौल। जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा केंद्र से बीजेपी के उम्मीदवार सोजीत सिंह ने आरोप लगाया कि जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय बालिका विद्यालय में चुनाव खत्म होने के बाद उनके 2 पोलिंग एजेंटों को तृणमूल कांग्रेस कर्मियों ने रोक दिया। उनको बाहर निकलने नहीं दिया गया। इसमें से एक महिला पोलिंग एजेंट कर्मी थी। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत पुलिस को कर दी गई है, तो पुलिस मौके पर पहुंची और उनको निकालने की कोशिश की गई, लेकिन तृणमूल कांग्रेसी कर्मियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे एक कर्मी का मोबाइल भी छीन लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब तृणमूल कांग्रेस जिला सभापति सैकत चैटर्जी के निर्देश पर हुआ है। इसको लेकर भाजपा की तरफ से विरोध रैली भी निकाली गई। दूसरी ओर भाजपा के इस आरोप को तृणमूल कांग्रेस जिला सभापति सैकत चैटर्जी ने पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने उल्टा बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी कर्मियों ने उनके महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। इसकी प्राथमिकी भी थाने में दर्ज कराई गई है। জলপাইগুড়ির এক দুষ্কৃতির মাথা জলপাইগুড়ির পরিবেশ, জলপাইগুড়ির কৃষ্টি, জলপাইগুড়ির সংস্কৃতি প্রতিদিনের প্রতি নষ্ট করছে। এতদিন পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে, পুলিশকে দলদাস বানিয়ে, পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে শহরের মধ্যে তোলাবাজি, গুন্ডাগিরি করে বেরিয়েছে। আজকে পোলিং শেষ হওয়ার পর, ভোট শেষ হওয়ার পর আমাদের নিরীহ দুটি খুব ভদ্র ছেলে এবং একজন মহিলা গভর্নমেন্ট গার্লসের পোলিং বুথে পোলিং এজেন্ট হিসেবে ছিল, তাদেরকে আটকিয়ে রাখা হয় ওখানে এবং পুলিশের কাছে যাদের তুলতে গেলে তাদের টেমিনে নামিয়ে তাদেরকে অত্যাচার করা হয়, মারধর করা হয়। আমাদের কার্যকর্তা থেকে আটকাতে গেলে আমাদের সেই কার্যকর্তাকে মারধর করে এবং তার মোবাইলটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আমরা আজকে এই সমস্ত নিয়ে আমরা খুব বিক্ষোভ জানিয়েছি থানায় এবং থানায় একটি অভিযোগপত্র দায়ের করছি। বিজেপি প্রার্থী তৃতীয় স্থানের জন্য এখন লড়ছে। এই এমতো অবস্থায় আজকে জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয় ওয়ার্ড নম্বর 8-এ 106, 107, 108, 109 নম্বর বুথে ইভিএম যখন ভোট হয়ে যাওয়ার পর ইভিএম ক্লোজ করে যখন যে বাসে উঠেছিল সেই বাসে বিজেপির পোলিং এজেন্টরা সেই ইভিএমগুলো নিয়ে ইয়েতে যাচ্ছিল স্ট্রং রুমে। এতে এলাকার মানুষ এবং তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা প্রতিবাদ করে। তার পিছনে আরেকটা গাড়ি ছিল, যেই গাড়িতে বিজেপির প্রার্থীও নিজেও ছিলেন এবং তার সাথে আরও কিছু বিজেপির নেতা ছিলেন, যেটা এজাহার দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। এবং তখন প্রতিবাদ করা, এরা তখন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীদের উপর চড়ায় হয় এবং এরপরে সেন্ট্রাল ফোর্সের ডাকে বা পুলিশ অফিসারের নির্দেশে উল্টো
পুলিশ আসে এবং পুলিশ আসে, সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ আসেন এবং তিনি নির্বিচারে সেখানে লাঠিচার্জ করেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর। আমি নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে সেখানে গেলে আমার উপরও আক্রমণ হয়। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমি কিন্তু একটা কথা বলছি, নির্বাচন কমিশন তার আজকে বশ্যতা স্বীকার করেছে জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ। কিন্তু আমি একটা কথা আপনাদেরকে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, বাংলার মাটিতে ফিরে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তার সারথি হচ্ছে শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই বাংলা গুজরাটের কাছে হারবে না আর জলপাইগুড়িতে বিজেপি প্রার্থী জিতবে না। रायगंज से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल के समर्थन में एक युवक ने अभिनव तरीके से किया चुनाव प्रचार। उत्तर दिनाजपुर जिले में 22 अप्रैल को मतदान होना है। इससे पहले सभी पार्टियों के नेता जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके समर्थक भी अपने नेताओं को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में निहाल यादव नामक एक युवक अपने पूरे शरीर पर तृणमूल कांग्रेस का झंडा बनाकर, शरीर पर ममता बंगाल का गर्व लिखकर और घास फूल का चित्र बनाकर शहर में चुनाव प्रचार कर रहा है। शहर के देहश्री मोड़ से लेकर विभिन्न जगहों में युवक ने चुनाव प्रचार किया। उसके साथ काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के समर्थक भी थे। बता दें कि रायगंज विधानसभा सीट से कन्हैयालाल अग्रवाल चुनावी मैदान में है और जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में विकराल हुआ कोरोना वायरस। अब तक के सर्वाधिक 7,713 नए केसेस किए गए दर्ज, 34 मरीजों की गई जान। पश्चिम बंगाल में शनिवार को कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 7,713 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6,51,508 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में यह जानकारी दी। राज्य में 34 और मौतें होने के साथ मरने वालों की संख्या 10,540 हो गई है। कोलकाता शहर में 1,998 नए मामले आए और 10 मौतें हुई। पिछले 24 घंटों में राज्य में बीमारी से 3,426 मरीज ठीक हो गए। बुलेटिन में कहा गया है कि शुक्रवार से कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए 45,330 नमूनों की जांच की गई। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट के पास DRDO का कोविड अस्पताल तैयार, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 500 ICU बेड की व्यवस्था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के पास स्थित एक अस्पताल को दोबारा खोलने का फैसला किया है। ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल तैयार कर लिया गया है, जिसमें 500 बेड की व्यवस्था की गई है। यहाँ सभी ICU बेड है, जिसमें वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ एक कैंटीन भी खोली जा रही है, जिसमें मरीजों के लिए खाना तैयार होगा। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सभी ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को एक बार फिर से तैयार करने के लिए कहा था। DRDO के चेयरमैन सतीश रेड्डी ने कहा कि रविवार को इस अस्पताल को डॉक्टरों के हवाले कर दिया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर मरीजों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।